Hello everyone, let me introduce myself. My name is Hilali Murda Purnama. My sheet number is C11-2019-02004. Today I want to show you practice as to be interpreter in a speech, and also this video gonna be midterm task assignment. So here we go. Thank you, wherever you are. And thank you, David, for all that you do for UNICEF. You've been such an inspiration to me in my work as a UNICEF Goodwill Ambassador. Milly berkata, terima kasih dimanapun kalian berada, dan terima kasih David atas apa yang kamu lakukan untuk UNICEF. Kau telah menjadi inspirasi dalam pekerjaanku sebagai duta kebaikan UNICEF. Like you, I'm in this for the long haul. In 2016, when I was 12 years old, I took part in the UNICEF 70th anniversary celebrations here at the UN. I'll never forget it. Seperti kalian, saya di sini sudah lama. Di tahun 2016, ketika aku berusia 12 tahun, aku menjadi bagian dalam perayaan ulang tahun UNICEF ke-70 di sini, di United Nations. Aku tidak akan pernah melupakannya. Now, 3 years later, it's great to be back with David to mark another milestone, the 30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child. Sekarang 3 tahun kemudian, senang bisa kembali lagi bersama David untuk menandai tonggak sejarah lain pada ulang tahun ke-30 Konvensi Hak Anak. In world capitals and buildings like this, adults talk about children's rights. But today, young people don't want to be talked about. We want to do the talking. Di ibu kota dunia, orang dewasa berbicara tentang hak anak, tetapi kali ini anak muda tidak ingin dibicarakan. Kami yang akan berbicara. Millions of people responded to UNICEF surveys and petitions about what the Convention on the Rights of the Child meant to them. Jutaan orang menanggapi survei dan petisi dari UNICEF tentang apa makna konvensi hak anak bagi mereka. In the words of one young person, be an active voice. Don't let things go unnoticed. Di salah satu anak muda berkata, jadilah penyuara yang aktif, jangan biarkan sesuatu pergi tanpa disadari. So today, I want to talk about an issue that is very personal to me. Something that so often goes unnoticed, but causes real suffering. Bullying. Jadi sekarang saya akan membicarakan tentang sebuah masalah yang mana sangat pribadi bagi saya, sesuatu yang sering terjadi tanpa disadari, tetapi penyebab penderitaannya sangat nyata, yaitu penindasan. Like David, I've been very lucky in my life. I take nothing for granted. But I also know what it feels like to be vulnerable. Seperti kata David, aku sangat beruntung dalam hidupku. Aku tidak pernah menganggap itu remeh, tetapi aku juga tahu bagaimana rasanya saat rapuh. At school, I was bullied by a group of students. I remember feeling helpless. You know, school used to be a safe place, and now I was scared to go. Di sekolah, saya pernah ditindas oleh sekelompok murid. Saya ingat rasanya itu tak berdaya. Kalian tahu sekolah dulunya menjadi tempat yang aman, dan sekarang saya takut untuk pergi. I didn't know who I could trust or who I could turn to. Like millions of other girls around the world, I've also been bullied and harassed online. Saya tidak tahu siapa yang harus saya percaya, yang bisa aku percaya, atau kepada siapa aku bisa beralih. Seperti jutaan gadis di seluruh dunia, saya juga diganggu dan dilecehkan secara online. It's a terrifying feeling to look at your phone and see that messages that people are sending you are filled with anger, hate, and even threats. Ini adalah perasaan yang mengerikan, di mana melihat ponsel lalu ada pesan orang yang mengirim penuh dengan kemarahan, kebencian, serta ancaman. So many of these are strangers and anonymous trolls on the internet. Banyak dari mereka adalah orang asing dan troll internet, troll anonim di internet. And like all bullies, they gain their power by taking power away from others, by making them feel scared and helpless as I did. Dan seperti semua pengganggu, mereka mendapat kekuasaan dari orang lain, lalu membuat mereka merasa ketakutan dan tak berdaya seperti saya.
I was lucky with the help of my friends, family, and people around me. I was able to overcome these negative feelings and take my power back. Saya beruntung dengan bantuan teman-teman saya, keluarga, dan orang di sekitar saya bisa mengatasi perasaan negatif ini dan bisa kembali lagi. But millions of children aren't so lucky. They're still struggling in the darkness, wrestling with fear, with insecurity. Tapi jutaan anak tidak beruntung. Mereka masih berjuang dalam kegelapan, bergula dengan ketakutan, serta kegelisahan. Bullying and online threats are never harmless, never just words. Penindasan dan ancaman internet selalu berbahaya. Ini tidak hanya kata-kata. It puts children's mental health at risk. It causes stress, and in the most extreme cases and in areas around the world where conflict and violence are daily threats, it can lead to self-harm, sickness, and even suicide. Itu membahayakan kesehatan mental anak. Itu bisa menyebabkan stres dan dalam kasus yang paling ekstrim serta di daerah di seputar dunia yang mana konflik dan kekerasan merupakan ancaman sehari-hari, itu dapat melukai diri sendiri, penyakit, bahkan bunuh diri. Today at UNICEF, I talk a lot about kindness, about how we can shape positive environments in schools, and how we can support each other online. Hari ini di UNICEF, saya akan berbicara banyak tentang kebaikan, tentang bagaimana kita bisa membentuk lingkungan positif di sekolah, dan bagaimana kita bisa saling mendukung secara online. I'm convinced that social media doesn't have to be a place of fear, bullying, and harassment. It can bring people together. It can be a place of love and support. Saya yakin bahwa media sosial tidak menjadi tempat yang menakutkan, penuh intimidasi dan pelecehan. Itu bisa menyatukan orang, bisa menjadi tempat penuh dengan kasih sayang dan dukungan. Somewhere in the world right now, a teenage girl is being bullied online. She's scared, she's vulnerable, she feels alone. Sekarang di suatu tempat di dunia, seorang gadis remaja diganggu secara online. Dia merasa ketakutan, dia rapuh, dan dia merasa sendiri. My message to her is this: you are not alone. There are people who care about you, and there are people who will listen if you reach out for help. You have rights. Pesanku kepadanya adalah, kamu tidak sendiri. Di sana banyak orang yang peduli tentang kamu, dan ada orang yang akan mendengarkan jika kamu minta bantuan. Kamu memiliki hak itu. In my role as a Goodwill Ambassador, I will continue talking about this wherever I go. Dalam peranku sebagai duta kebaikan, saya akan membicarakan ini kemanapun saya pergi. I will take every opportunity to spread the word about how we can end bullying online and off. But I'm not alone about speaking about children's rights. Saya akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyalurkan berita tentang bagaimana kita bisa mengakhiri penindasan di internet dan memberhentikannya. Tapi aku tidak sendirian berbicara tentang hak anak itu. I'm joined by tens of thousands of other young people from every part of the world demanding to be heard. Saya bergabung dengan puluhan ribu anak muda lainnya dari setiap bagian dunia menuntut untuk didengarkan. In September, in this very building, Greta Thunberg, a 16-year-old girl, told world leaders an uncomfortable truth. Di bulan September, di gedung ini, Greta Thunberg, seorang gadis berusia 16 tahun, mengatakan kepada para pemimpin dunia atas kebenaran yang tidak menyenangkan. She told them that the adults of the world had failed to act on climate change, and she's carrying that message around the world. Dia mengatakan kepada mereka bahwa orang dewasa di dunia telah gagal untuk bertindak terhadap perubahan iklim, dan dia membawa pesan itu ke seluruh dunia. And now, Greta's message is being echoed every Friday when thousands of young people leave their classrooms to protest the world's inaction to climate change. Dan sekarang pesan Greta sedang bergema setiap Jumat ketika ribuan anak muda meninggalkan ruang kelas untuk memprotes ketidakbolehan dunia terhadap perubahan iklim. Young people like her are shouting for world leaders to hear, to listen, and to act.
Anak muda seperti dia bersuara agar para pemimpin dunia mendengar lalu bertindak. Every one of you here today can be the loudspeaker that turns our voices into real change, into policies, programs, laws, and investments that keep children safe, that make our world a better, healthier, stronger place for all. Setiap orang di sini bisa menjadi pembicara yang bisa merubah suara kita menjadi perubahan nyata, menjadi kebijakan, program, hukum, serta investasi yang bisa menjaga anak agar tetap aman. Itu bisa membuat dunia kita menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih kuat untuk semuanya. 30 years ago, Audrey Hepburn reminded us the power of the rights protected in the Convention. 30 tahun yang lalu, Audrey Hepburn mengingatkan kita pada kekuatan hak yang dilindungi di kebaktian. These rights matter, they are eternal, but they are not automatic. It's up to all of us to bring these rights to life. Hak ini penting, itu abadi. Tapi mereka tidak otomatis. Itu terserah kepada kita semua untuk membawa hak tersebut selama kita hidup. On this World Children's Day, let's be mindful of Audrey's words and carry her commitment forward. Di Hari Anak Sedunia ini, mari kita ingat kata-kata Audrey dan membawa komitmennya ke depan. The children of the world are asking you to stand with us, listen to us, and renew your promises to the world's children. Thank you. Anak-anak di dunia memintamu untuk berdiri bersama kami, dengarkan kami, dan perbarui janji Anda untuk anak-anak di dunia. Terima kasih. So, I think that's enough for me. My apologies if there has been a mistake. Thank you and bye-bye.